سترقاقيض تسنى سترقاقيض ولونا إلا وين يديوغالنا وإن شاء الله ديوغال الخيرات المسلمين بعد ميد نسلا دينير كان إميتنا الحسن ثورا أنو غال اليوث ذو ثماث نتا سي نوتر سور زاهية كعبوب يوكن أنا علم ذوين تزرم ذوين تعلمم لمورثاكينيا خدمت سيركازن وخدمت ستلاوين لان ستلاوين إلوان ذي الخير يخدم ذمورث أربوبات السنت أربابات السنت أروركاز السنت أركاز إدويت الله دونك نكوني غادنينيا إوا الساقيا السنيني غاسلف كاوث الأوال يوثباتنا زاهية كعبو السنيني وأعطيكم صح الزول في الاول مرحبا يسون مرحبا يسنا الفيزي وزو لافي ديجوني السينير مسيو حانوتي يعطيك الصحة خاص نض ديماتنا زاهية وي ولد مثنا ديماتنا خاطر لا التلاوين يخدم التامور كدينا كوطا كوطا باكلوم التلاوين يخدمن في المصلحة المرتكين زمارة دنينيا نحسب أكو ديال كازل دونك الدينير ثنمير دي وراو من الجزائر يسيسن الجزائر دي قارنا نعم وافوسنا غفولنا افثمورثنا يوكنا تسقم ثوذار وراونا او ندير ثنمير سقول صدقنا مامان او ندير مرحبا يسون او ندير غوني يفكر بالقوه غيفكر بالصحه يوكني نسقم ثسواع خاطر ثمورثنا تحواج يوكنا نسدو كل لي زيفورنا يوكني اتيد نسوفا سي المأزقه كي بغيت لا غسا ايه كنت بغير جديد مي سي جوست نسيه كان يوكنا نترجم النداء كي غادي يخدم يماتنا نترجميتي شويه ترفورميت خاطر طاس لا نكوني دي تيزي وزن توسن ستاكي ولا لاكتويل بريزيدون دو لا ريبوبليك اسمي دي روح على تيزي وزن هضره تفورميت دونك يوكني يمكن لي غنفهم النداء كي on a essayé de le traduire en français donc je vais essayer de vous le lire mais je sais que je vais pas mettre le temps comme mon collègue Maître Hassan. Donc voici la lettre ouverte à monsieur Ali Benflis. 50 ans après avoir recouvert sa souveraineté au prix du sacrifice suprême de plus d'1,5 million de ses dignes enfants, l'Algérie, ce pays qui nous est très cher, se retrouve dans une phase cruciale. L'actuel bilan est bien loin du rêve des concepteurs de l'épopée du 1er novembre 1954. En effet, au moment où le peuple aspire à un changement pacifique, les forces du mal veulent encore retarder cette rupture, privilégiant leurs intérêts étroits à ceux de la nation. Aujourd'hui, l'heure est à la grande mobilisation de toutes les forces démocratiques qui croient en le génie des Algériennes et Algériens à reprendre leur destin en main. Ayant de tout temps accompli ses devoirs patriotiques, le peuple algérien ne mérite-t-il pas qu'on respecte sa volonté pour une fois? Étant la première règle de la démocratie, l'alternance au pouvoir doit être à présent consacrée comme mode de gouvernance. Plus que jamais, l'Algérie doit emprunter le chemin de la démocratie, seule issue à la crise multidimensionnelle qu'elle vit. Pour toutes ces raisons, nous, groupe de citoyennes et citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou et du fief Djurdjura, digne et descendant de Cheikh Al-Haddadi de l'Allah Soumer la Noble, qui, suivant ce qui se passe sur la scène politique nationale, ne vous adressons à vous, Monsieur Ali Benflis, pour que vous portiez notre voix et celle des Algériennes et Algériens qui voient en vous un homme d'État capable de gouverner un grand pays comme l'Algérie. Ne croyez pas, monsieur, que notre demande de vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle est juste un appel solennel. C'est parce que vous êtes un homme intègre et un commis de l'État exemplaire que notre choix s'est porté sur votre honorable personne. Votre profil répond selon nous aux exigences de l'heure. L'Algérie doit être gouvernée par un président capable de répondre aux aspirations du peuple. Vous appartenez à une famille qui a sacrifié plus d'une dizaine de martyrs au pays. Vous avez assumé avec abnégation, sérieux et engagement les postes de responsabilité que vous a confiés l'État. Le fait que les citoyennes et citoyens qui partagent le même souci
celui de vivre dans une Algérie démocratique et sociale, vous lance des appels du cœur, des quatre coins de notre chère Algérie, et en soi, la meilleure marque de confiance, Monsieur Ali Benflis. Vous avez de tout temps répondu présent aux appels du devoir national, que vous soyez en poste ou en dehors des sphères du pouvoir, car vous vous êtes mis au service de l'Algérie. Nous voulons que vous répondiez présent à l'appel qui provient cette fois-ci de vos concitoyennes et concitoyens. Nous voulons que vous incarniez la voix d'un peuple assoiffé de justice, de liberté et de démocratie. Tout en espérant que notre appel, ainsi que ceux que vous aviez déjà reçus des autres wilayas, recevez Monsieur Ali Benflis l'expression de notre profond respect. Des citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou, vive l'Algérie, gloire aux martyrs de la révolution et de la démocratie. Ali Benflis, assurez-vous. في كذاك اللغة الفرنسية بعد من سنة إذن تعرف إن تقبيليت اللي كنا سيمانا يسيد نزوال سينا إذن اللغة يسيد نلون فايقينا إذن زوال يسي وكنا المسفهم أكل من لا سون تابو بدون عقبة ولاش يعني سيني كنا العقدة سيني لنا دونك كاين مثل يوكن المساعدة ما كن من لا. L'appel est lancé par un groupe de citoyens et des comités de soutien qui viennent خدمن ذاكيا في الولاية نتيزي وزو ولكن ملان ويض النظام ديالني كيبغانا تكشمن تيبورا توفتحنت وين يبغانا ديالنو غادي سقليكم الحمد لله تيبورا فتحنت مرحبا يسون وكيل تصيغرين كي قال يوم نصربي ومن ندير سواركا زاكيليا إيوكن يزمر أدي في كاساكيا أفود ينس يثمورت الجزائر ومازالت يزمر هذا يخدم في ثمورت الجزائر خاطر يون وركازا ماكيا ماشي ذلك سيمانا كان هذه شكرا ولكن الفعايل بوركاز نغبو مذانا ندايبغو يليا ذوي ذاك يقهدرون الفلاس باب الخير أنت يبغو يروح الخير يقهدرون الفلاس دونك يتمثل ثغري بوساكير والسعالان aucune couleur حاشا les couleurs nationales vert, blanc, rouge elle n'a aucune couleur إذا شحال ذا بلي ذاك يدينير الشعب نتيزي وزو نغاز دايرين ما يخضر لي كولور ينس ناسيونال فير بلون روج لي كولور نظن جامي اتقنعت وهذه لينك بدلت لي كولور ناسيونال دونك لي كولور تمور ذاكينين ذوي ذاك يلان ذاكي ذنوثني غي ديغران قرا تصرومي ثايت مثلا نكونير اون ني با دوي دو نوموكرومي ماشي كل مرة ديالي اون كولور استيني من الذين نويهن نغواكي النداء بوساكين النداء إما ولا نتيزي وزو الشعب نتيزي وزو يعطيكم الصحة استغرا يدغرا يدرا ميتين نوف كاينين خاطر يون وركاز يقرا قنا الساكينين ناخذ ادعيو اذا ماشي نكون راه دي شكرا الفعايل بوركاز يشكراين ركازني يخدم القيمة يومذان اما للخير اما ديال الخدمه ينس اما ديال العمل ينس بروفيسيونيل كرا كون داير لا يونس مال يخدم الخير يتمورتيس شفوت ولا ديما نسوتي تتسارع دونك اركازك يخلال يون مسلاي خاطر تلا اذن الكوميتي دورغانيزاسيون اذن ردين امارة فورمالين اذن الى مي على ديسبوزيسيون دو تو لي بريزون يوثن تكتاف يقالت في جنن اشي قلان داخل اديني نتواشول تنقرا تقرا وليوت
نسي علي بن فليس أتسافم باللي لا ذاكينير يوكنير الخدمن وضغران دا شي لا ولكن شي حسن علي بن فليس رئيس الجزائر خو صح اخويا لابيل يتواخد encore une fois de plus هادي دينير يقمتنا علي بن فليس ذاكي غادي تيزي وزو السنينيا ساولنا كين ذا نجرجر كين يساولن ذي ذمن الشهداء كين يساولن ذي قاد يسقان ثمور ثقيل سيرقزن العالي السلاوين العالي كينا ناس علي مرحبا بيك إيا بنت دول تاكو ذا نكوني ما قلق يدك نظم وقار للمواطنة اللي بغويلي نقراوني كزاكي مراسنا منوال نكوني نلايين كزاك يزكار أخطر في النير ضمير بالنسبة للشهيد بالنسبة لك اللي كان يدور ذكية أصحاب مرة تمور ذكية ونو من صربي اللي غازكا سليماني الشارع خلنا تمور ذكية أصحاب باش النور هذه نفسي بن فليس إن شاء الله نصرف ربي يعطيكم صحة تكتب تفادوا جدينا أعطيكم صحة إن شاء الله هنميلو دي السواح الخير إيقانا في كافوس لكفوس يوكل ساعة لينا في خبيز حسن إلا شوية من القهوة شوية من الصيدلين إن شاء الله لكم صحة ونعم التوفيق جميعا par leur président أسنيني نعطيكم صحة ومرحبا يسول ومازال يكون قلق
السلام